Buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos listos para seguir con Alan Wake 2. Vamos a darle un ratico aquí al Alan Wake 2. A ver qué tal. ¿Qué nos prepara Alan Wake en su nuevo capítulo? A ver, vamos a ver. Voy a ir abriendo por aquí. Vamos a ver si se ve ya. Oh, me faltó esto. Ok. Ahí. Ok, estamos listos. Continuar. Esto creo que ya lo vimos, ¿no? Esto es justamente lo antes de que lleguen al pueblo. Oh, bueno. With your technique, these hunches are moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Ok, déjame arreglar un poquito esto para que no me vea tanto. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? Ahora sí. No, I'm all set. I'll pop Se there ve anyway. bello. I want to walk to the diner, get a feel for the town. También quiero ver cómo se ve la ciudad. Bright Falls. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour, brought to you by Davis Family Roast Jerky. Qué bueno que aquí ahora, de los que me quejaba del uno, que el parecían zurdos, siempre la cámara estaba desde el hombro izquierdo. Qué bueno que se lo hayan cambiado. Sí me gustaría un poco más de field of view. I need something to cut this. Ok. Y aquí también. Welcome back, Anderson. Hi. Hola. ¿Está en la cafetería? No. Have you had today, Charlie? Don't know, don't care. No, no, ya está la cafetería. Not enough. That's all much. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my Oh, dear. I mean our float Cute. will be the belle of the ball at this year's Beer Fest. No me gusta la aceleración de la cámara, ¿verdad? Jugabilidad, control, sensibilidad vertical, fuerza de vibración, ¿no? Sensibilidad de mira. O sea, no me gusta que The FBI. acelere, pues. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. Breaker. I made No you era Sarah Sara. Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. Tim And let me just say, I'm Breaker. happy you two are here.
Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people... Déjame ver algo del audio también. No hay una configuración de audio. ¿Qué tipo de audio estoy usando? No. Menos que lo detectan automáticamente, será. Go missing? Sure. But it's slowed down ever since Culver Lake was fenced off. Let me guess. No, pero el audio está muy bien. Cases spiked around 2010. Nos van a pedir poner la canción aquí de nuevo. Yeah, that's exactly right. Esta pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción, Coconut. ¿Para que cambien de una vez? Sí, Coconut. Ok. Bueno, muchachos, estamos fresquitos del Alan Wake 1, así que todo lo tenemos... Este es un buen juego para haber jugado el 1 primero, justo antes de jugar el 2. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Miren, las animaciones de las caras, de todo, es muy So, buena. are we being charged with anything? Because if not, we De would las love to get back to our reacciones, de hotel todo. and decompress after what we saw. Ve cómo fruncen el ceño y that kind of todo. thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? Esto eran los que estaban en el... Naked dude came out of the lake. Ajá, yo pensé que eran unos niños. He was Pero estos acting se ven un poquito mayores. crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ¡Qué animaciones tan buenas! No había visto algo así antes. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The Hey. whole thing was terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Good to see you. Aquí es donde nos encontramos por primera vez a la tipa en el primer Alan Wake. A la Bárbara Yeager. ¿Y esto qué es? Hey there, Mr. Deer. Nos va a salir alguien You por atrás. remind me of a dream I had. Linternas, please, linternas. Necesitamos ya. Ok, tenemos ya el mapa de rifles. Ok. Creo que había un mensaje la primera vez que entramos a la parte del map de la zona Can't mental. open this with my bare hands. Y nos decía que el tiempo ocurre de la misma manera aún estando ahí. O sea que no podemos irnos ahí a refugiarnos ni nada. ¿Soy yo o esto está súper oscuro? ¿O se ve bien? Se ve mejor en el stream que como yo lo estoy viendo. Déjenme un momentico subirle un poco más el brillo. Gráficos. Está brillo, frame generation, está bien todo eso. Jugabilidad, ¿será? No, debe ser en gráficos. Calibración de brillo, ok. Vamos a subirlo un poco más.
Intento. La interfaz de usuario no importa mucho. Lo que me importa es el juego. Ahora sí veo un poquito más. También que tengo una lámpara aquí que me alumbra. I can't force it open. Ok. Tengo que administrar el caso un momento. Tablero del caso. Ok. Tengo el caso de asesinatos en Cauldron Lake. Ok. Perfil del asesino. Será, ¿no? We're dealing with an organized group of killers, Ok. not a lone serial killer. Ujú. Y tenemos el caso de el culto del árbol. Ya va. Todavía tenemos esto. Vamos a ver el culto del árbol. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Los cultistas usan máscaras de venado. Objetivo del culto, no. ¿Qué clase de culto? Este. Psicología del culto. Ok. Objetivos. Entrevistar a los testigos de la cafetería. Ya lo hicimos, ¿verdad? Tenemos en los perfiles los bookers. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. ¿Y cómo sabe que fue? Ella no le dijo que era un... The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake. Ok. Vamos a salir. Vamos a hablar con el detective, creo, ¿no? You can go ahead, Anderson. We'll be here. Ah, no, tengo que hablar con ella para decirle lo que... Ajá. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have Este any more Rose. questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, Fed. God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd ¿Cómo never la see you back cambiaron? here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.
¿Qué upgrade tuvo la Rose? La camarera. So, Rose, help me out. How ¿Y do dónde you estará think Barry? we know each other? We all know each other around here. ¿Y dónde estará It's Sarah been a while, but Baker? I never forget a face. Or Baker. a ¿Cómo coffee es? order. Sarah Guess I just have one of Breaker. those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Hay como un enfoque cuando tú hablas con alguien y luego un desenfoque. Muy bien trabajado para que te enfoques bien. Let's go. ¿Ya va? ¿Qué pasó? Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. Estaban hablando de The Nightingale. cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What's she doing? Claro, a ella la She tocó kept la saying that my oscuridad. daughter drowned. She La knew my utilizó. name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Rose sabe cosas. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey! So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Hey, Casey, tu pierna, ¿qué pasó? Wow, los oscuros son bien oscuros. Something about Pero que es a morgues. propósito. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. No se ve un coño en lo oscuro. Okay. Let's take a look at our patient. Ok. Vamos a I'll ver. start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clue? Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Claro. There's writing on here. Can't make it out. Time to see what Nightingale's body can tell us. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Causa de la muerte, tórax abierto.
There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ok. Siguiente pregunta. Todavía no. Ok. Vamos a ver qué hay adentro del cuerpo. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Serán las viejas. Lo que pasó antes. El manuscrito. Ay, compañero. La oscuridad. No, wait. Sheriff? What the hell? Mierda. Mierda. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten los enemigos. Claro. Este tipo todavía sigue diciendo vainas de los otros escritores. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ok, pero ¿cómo voy? Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro, atacas desde allí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Gotta move. Now. Vanished. Ay, se viene. Este es como los finales de capítulos del primero, ¿no? Creo que directamente uno le da a continuar y listo. He didn't have a heart. Ya, yo quiero que... Muy raro, ¿verdad? Esos sonidos de notificaciones de la Epic. Déjenme ver si los puedo cambiar. Ajustes. Mostrar notificaciones. Permitir instalaciones.
Es ajustes, no. Para ver. Termino de canjear cuenta. Como que no hay, ¿verdad? Cuenta. No veo. No veo los ajustes. No, no lo veo. Así que bueno, vamos a seguir, no importa. Sí, es un poco raro que te salga ese sonidito de notificación en este juego. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Ok. Recuerda leer las páginas que conseguiste en el lugar mental. Ok. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Ok. Tenemos aquí. Nightingale nos atacó. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Makes sense. Cauldron Lake. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. Nightingale fue la única víctima que se convirtió en monstruo. ¿Dónde va, pues? Un collar del culto. Doesn't make sense. ¿Qué es esto? ¿No? Psicología del culto debe ser. ¿O qué clase de culto? Ok. Y tengo las páginas del manuscrito. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how.
Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Seguir hacia la oscuridad. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. ¿Puedo abrir esto? ¿Qué hay aquí? Baterías. ¿No hay más nada? No. Can't be opened on this side. We heard gunshots. Y You el all okay? este es el sheriff. Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy. Tienen como el sistema de Resident Evil de los maletines. No puedes cargar. He's gone like magic. Magic's not real. Can't open this with my bare hands. Mierda, pensé que eso era. Ok, aquí sí. ¿Qué es eso? Tengo un menú. ¿Puedo abrir un menú? Parece que todavía no. They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Y raro cómo te incorporan como escenas de la vida real así. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, young. Many local attractions have recently become fenced off by the government. That's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We are full of My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Su cliente. ¿Quién eres tú? I can't get through this. ¿Qué una página? Sé que alguien de aquí se robó el papel higiénico. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out. Something bad's going down. I can feel it. Let me out. ¿Habrá alguien aquí que conozco? Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale?
The pages haven't been wrong yet? We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Ok, vamos de nuevo a Cauldron Lake. Qué bello se ve el agua. Usa el auto para viajar entre ubicaciones. Cauldron Lake. Clock out, get a beer. Ok. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ay, Dios. De pana. Coño, no es después, es antes. The page says Nightingale's in something called an overlap. Se está haciendo de noche. Exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. La mutu. ¿Serán los Let's hermanos? start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the El que apareció en la tele. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna de vista. And we offer a variety of guided tours. Dame ese reflector, por favor. Fancy, you name it.
Manipulación, dice. Vamos a seguir. Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Las huellas se ven como distorsionadas. No sé si las pueden distinguir un poco. Vamos a ver qué hay por aquí primero, ¿no? Podemos ir. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A locked box. Confusión sigue los pasos. Lavarse las manos, descansar. Dormir una siesta. Ok. ¿Qué podemos hacer aquí para que cuadre? ¿Así? Ni idea. Lávate las manos. Take a nap. O sea, en el lavamanos debe haber una cuestión, ¿verdad? Unas pistas en el baño. Este es el pollo. Y aquí está para la... No me pongan tan oscuro porque me da miedo. Ok, hay varios símbolos y cada uno representa una acción. Este puede ser la siesta. Este es el del pollo, ¿verdad? Si lo abro debe haber un pollo. O en la nevera. Pero como no puedo abrir la nevera, me imagino que es ahí eso. Y me faltaría el baño, que debería haber una... Ajá. Arriba y abajo
Lavarse las manos, descongelar el pollo. Esta es la siesta. Ok. Vamos a ver de nuevo cuál es el pollo. Queridos intrusos, dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado, el lago es un escondite bajo la superficie calma y hace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Será el chasqueador, ¿no? Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo. Línea del agua. Ok. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Primero, arriba y abajo. Izquierda, derecha. De congelar el pollo, puede ser este. Abajo y arriba. Junto. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos este. Izquierda, derecha. Que descongelar el pollo primero, arriba y abajo. Era junto este. Y el otro era izquierda, derecha, así. ¿No? Déjame ver de nuevo el... Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Abajo, arriba. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Ahí está. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Don't take anything if you're in one of the trees. Ok. Reservas del culto. Ok. Vamos a seguir las huellas por aquí. ¿No? ¿Dónde es que estaban? Estaban por acá. Ok. Aquí están. Siguen para acá. Y esto se está poniendo cada vez más oscuro. Ok, no tengo manera de acceder a mi inventario. Ajá, en Y puedo acceder a mi inventario. Ok, munición de pistola, kit de primeros auxilios. Si le doy a ranura rápida, arriba. Este también, ranura rápida, a la izquierda. Baterías, ranura rápida, derecha. Ok, y esto lo vamos a poner aquí. Aquí arriba. Voy a usar uno de estos. Tengo que equiparlo. Se cura así entonces. Y toma tiempo. O sea, hay que hacerlo con... Hay que hacerlo con antelación. No te puedes curar en medio de la pelea ni nada.
Los rastros siguen para abajo. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero es que es grande el bosque. Aquí hay una cabaña. No me van a aparecer nadie, ¿verdad? Por ahorita. No hay nada. Chamo, los sonidos son tremendos. Se siente como que si uno de verdad estuviera ahí metido. No, compañero, vámonos. ¿Qué hay por aquí? Noticas. ¿Y acá? Ajá. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sé que las cosas aquí se ponen un poco raras, pero si uno me siente miedo, recuerda que Alan nos protege. Ok, vamos a seguir. Cada vez más oscuro. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Su máquina. A presence. Nightingale isn't far. Me asustó esa pinga. Ay, compañero. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another thing. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Ok, quiero cambiar el control a la hora de... Déjame ver qué hace este movimiento a la hora de... Mierda, no puedo moverme hacia abajo. ¿Por qué? No me deja. Déjame moverlo con el mouse. Potenciador de la linterna, RB. ¿Y qué hace LB? No se usa. Esquivar. Esquivar con S. Y potenciar la linterna con el otro. Vamos a dejarlo así. A ver qué tal. Perfiles. Nightingale. La solapa. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree.
Witch's ladle? Esto ya lo habíamos leído. Incluso esto habíamos venido y no estaba inundado así. Sé que me va a aparecer algo aquí. Tengo mi mapa, ¿no? ¿Cómo abro el mapa? Mapa. La cabaña de la bruja. Ok, más adelante y luego a la derecha. Quisiera algo... Oh, aquí mismo. Creo que es esta que habíamos venido. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Por atrás, ¿será? Un fusible, no sé. Por aquí mismo, adentro. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. Ok, necesito un fusible. Ah, mierda, con B es que se activa la linterna. Ok. This one looks good. People should really stop littering, though. Vamos a hacer un guardado normal aquí también. Los termos de café ahora se usan para guardar, ok. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ok. Saga abre la solapa de Cauldron Lake. Saga encuentra un refugio seguro. Imponente para Saga. La observó a ella y a la bruja. La imagen de la bruja en el letrero. El corazón de Nightingale. Punto frío. Ok, te daré el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Necesitamos el corazón entonces. No hay más nada, ¿no? Me va a dar un ataque aquí. Su máquina. Y aparte tengo eso full volumen. Ya va.
De verdad. Me asustó ese venado del coño. ¿Qué hay aquí? Mierda. Ah, no, tengo que darle... Ahí. A cultist. A monster. Like Nightingale. Mierda. Llevándole en la cabeza, lo primero que pienso, pero... Dejen el punto... Ya encontramos a los cultistas. Volvieron. O se quedó. Una página. Balitas. ¿Y esto qué es? Más espacio. Y una escopeta. Pregunta a la dama de la fortuna en el mostrador. Ok. Vamos a ver. ¿Podemos prender esto? No. La dama de la fortuna en el mostrador. ¿Cuál es la dama de la fortuna? Y este es el mostrador. Aquí una caja fuerte. ¿No me puedo agachar? No olvides hacer el update del código. Madame Agnieszka. ¿Hay alguna relación entre los anteriores y los siguientes? Empiezan por 7. 7, 0, 1, 1. Los últimos dos no tienen... o están sumando. 0, 5 más... No. 3, 6. No. Siete, 0, 5, 7, 1, 3, 7, 17, 7, 23. Vamos a probar con 727, a ver. ¿No podemos llamar? $727 y 725. Vamos a probar por la escopeta. $733, 35. Estaba en 723. Check with Lady Fortuna. Pero yo no tengo teléfono, ¿o sí? Miércoles, las baterías se te gastan solamente por tener la linterna abierta. O sea que no hay que perder mucho el tiempo haciendo las cosas. Debe ser algo de esto, Lotería de Washington. 0513 051. No hay uno anterior para saber. Los últimos tres.
945 o 051. 945 051. Vamos a ver. 945 051. No. No hay ninguno de esos. These numbers match the ones on the lotto ticket. ¿Cuál? Ah, 713, 717, 723, 739. Ok, ya entendí. 739. Ahí está. Escopetilla recortada. Escopeta abajo. Necesito administrar bien la luz. Tableros del caso. Tengo aquí. Saga en la tienda general. No sería fácil encontrar un ritual. Saga aprendería. Había que detener el monstruo antes de que vuelva a matar. Saga en la tienda general. Saga se acercó a la puerta que se había roto. Tenía la arma lista. La linterna alumbraba adelante. Estaría aquí. Saga pensó en el culto del árbol. Habían estado ahí. Ojo salvaje detrás de una máscara de venado de plástico, un hacha en la mano levantada. Eso fue lo que vimos. Pero hay otra cosa aparte de... No veo más nada. Hay una cabeza de venado por aquí. Ahí hay una. No veo. Gracias. No veo la cuestión de la cabeza de venado. Quedan 10 casos. Voy a poner el de la lonchera. Ajá, esto. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Okay. Makes sense. Okay. Tenemos este. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I think él está dentro de una solapa. Okay. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual.
Ok, ¿cómo es el ritual? Y de acuerdo a las páginas. Nah. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Ok. El corazón. Ya, me faltan los perfiles. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Ok, está I need aquí. to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got me turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. The text on the heart is clearer now. Legible. La ola rompió en el lado opuesto del espejo. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Ya va. Vamos a quitar esta batería. Se parece que automáticamente automáticamente se cambian, así que no las necesito tener en ningún lado. Y vamos a ver ahora el tablero del caso. ¿Dónde está el corazón? Ya lo tenemos. Palabras del corazón. Ok, aquí está. Sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Okay. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Tiene Zoro. In America, I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Sobre todo estar en la noche así, ¿verdad? Vamos para acá. De nuevo. Así que por aquí. Ah, con que así puedo entrar. Gracias. Eso es lo que él estaba diciendo. Que necesitaba una opción para llegar rápido al mapa. Es por aquí, ¿no? Sí. No olvides guardar con frecuencia. Ok, ¿dónde guardo, pues? Tiene que ser aquí. Ok. Balitas. ¿Y ahora qué?
Conversación, opciones nuevas, punto de interés, cabañas de alquiler, cajas de fusibles. ¿Y esto qué es? No me dice. No. La linterna no la vamos a usar mucho. Objetivos. Seguir a Nightingale en Cauldron Lake. Colocar el corazón en el letrero de la bruja. Ok. Y el letrero de la bruja está para acá abajo. Y seguramente nos vamos a encontrar con alguien. ¿Cuántas balas necesita? Pues tengo que darle en el punto débil y luego en la... Te come las baterías hacer eso como no tienes idea. ¿What? Prácticamente la cambió ahorita y no la estaba utilizando. No, huevona, esas peleas. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Se cerró. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Okay. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Creo que me va a tocar investigar un poco más para agarrar más baterías y eso que casi no tengo. What was that? Wait. Did I get turned around? This place is looping. Like a nightmare. Me queda una batería. ¿Cómo se come eso? A las... Vamos a ver. Que nos acaban de dar una página. Páginas del manuscrito. Need to find Nightingale. Benditos cuervos. Mierda, está ahí.
He's here. Nightingale. Ay, Dios. Otra página. ¿Dónde están las páginas del manuscrito? Nightingale en el lugar oscuro. Retumbó una especie de su presencia en un trenzo. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Balas. Cositas. Nightingale's badge. ¿No lo vas a agarrar? Ok. No lo vas a agarrar. Por aquí. Sí. Ahí estaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué arrecho cómo te dan las ilusiones aquí. Vamos a ver, Nightingale, ¿qué es lo que tú tienes? ¡Ey! No te me acerques así que te doy. ¿Qué le di? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr? Sí, correr. Ya. Mierda. No me dio, no me dio. No tengo balas. ¡Me balas! ¿Dónde voy? ¿Dónde está? ¡Su máquina! Ya va, que no puedo pelear aquí en este sitio tan chiquito. Mierda, mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tiene la oscuridad.
Ahí sí me dio. Coño de la madre. Sin munición. No. Ok. No. Ah, ¿cómo me curo? Sin munición de nuevo. ¿Pero qué es esto? Rápido. Man, ¿qué son estas peleas? No puede ser. Me cago en todo. ¿Qué es esto? Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Esos son cinemáticas, ¿verdad? Thanks. Got it. No, ya vi. Qué peligroso. Man. Hey. Este es Alan. Are you okay? No! It's my fault! It got out! Mierda, es Alan. My face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo. Se pasan. Anders, where did you go? All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. Y necesito explorar. No tengo balas. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Vamos a curarnos completo. Take your time. But you should know Mierda, yo tenía la escopeta, coño de la madre. No la utilicé ni siquiera. Es que me asusté tanto que de verdad que ni idea qué pasó, qué estaba pasando. Should look around. With the flooding gone, Que no me pase de nuevo. further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Take them and keep them safe. Our lives could depend on it.
Vital information. We know about the Page's wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Ok, vamos a investigar por acá. Qué arrecho se ve el juego. Verga, no, tremendo, tremendo. Como un estudio te lanza un juego así. Tremendo, de verdad, Remedy. Te la luciste. Saliendo de Control. Creo que fue Control el último que hicieron. Tremenda diferencia, de verdad. Por ahí no puedo ir. ¿Por aquí? Sí. ¿Y esto no lo vas a investigar? Un venado todo cortado ahí. Ok, tenemos que investigar un poco. Prepararnos. Por aquí es donde vino Nightingale. Por aquí es donde empezamos el juego. Buscar. Tenemos que buscar balitas y cosas. Mira, por aquí se puede entrar. O sea que debe haber algo. Suministros. The cult is leaving supplies around for themselves. The cult doesn't see their victims as people. Mierda. Bengalas. Más espacio. Excelente. Me gusta. Hay que buscar eso. Necesitamos más espacio. Ya no hay más nada, ¿verdad? Ok. Tremendo esas peleas de los bosses. Nightingale me imagino que fue un boss. No, si eso no es un boss, no sé qué coño será, porque... Verga. Me dejó loco. Ok. ¿Qué son estos puntos? Solapa. Cartel. De bruja. Lugar del crimen. Tenemos que ir a estos... Bueno, puntos de interés. Es solo un indicador. Pero sí tenemos que ir a los que no hemos ido. Ya fuimos al de la cabaña. Y esta es la solapa. Ya pasamos la solapa. Para girar rápido pulsa 2 veces. Ah, ok. Aunque no es muy... Bueno. Bueno, sí. Si uno le da bien. Sí. Compañero, no quiero pelear con usted. Pero parece que él sí conmigo. Y gasté mi batería en eso. ¿Pero qué? ¿Le estoy dando? ¿O no es? No es de oscuro. ¿De dónde viene? Su máquina. Even the animals are turning into monsters. What the fuck? Me mata ese bicho. No tengo balas.
Es un animal normal, sí, normalito. Man, hubieras visto la pelea que me tocó. Babe, tengo una bala. Qué horrible. O sea, son muy fuertes. Y esto ni siquiera es la dificultad más alta. Vamos para arriba. Me voy a comprar ahora. Dale, te lo recomiendo. En serio, en serio. Si quieres, también te doy las configuraciones que tengo de los gráficos para que te corra lo mejor posible a la mejor calidad. Ok. Me avisas. Vamos a ver aquí por aquí. Voy con la escopeta. Por si acaso. Hay que explorar porque necesita suministro. De verdad que las balas no alcanzan. Aquí por aquí. ¿Puedo ir por acá? Yo creo que sí. No puedo. ¿Dónde estoy? Ajá. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Más 2. ¿Qué es eso? 7 menos 2. 6 más 2. Más 3. ¿Y cuál es el orden? Por aquí debe haber una caja. Me imagino que 6 más 2, 7. No, pero... Another locked box. 6 más 2, 8. 7 menos 2, 5. 8, 5 y 6. Vamos a ver. Era 7 menos 2, ¿verdad? ¿O estoy loco? ¿O cuál es el orden? Esto es un 7, ¿no? No lo veo muy bien. Pero sí es un 7. Sí, sí es un 7. Menos 2, 5. Será 5, 8, 6. Vamos a probar 5, 8, 6. Y al revés. 6, 8, 5. 6, 5, 8. Ahí está. Ok, ¿qué es esto? Tanque de butano. Contenedor de gas arrojadizo detona cuando se le dispara y causa mucho daño a su alrededor. Ok. No tenemos granadas, pero tenemos otras cositas aquí. Pero no hay balas. Todavía no encuentro aquí cositas. Deberían haber balas en esto. No tengo la llave. ¿Me pueden dar las llaves para esas cosas? Que necesito recursos. There's something written here. A poem? Or a riddle? Un pájaro para Reminds el... me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little.
A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Necesito reunir de esos bichos. ¿O cómo es la broma? ¿Dónde estoy? Ok. Lo negro es que no he ido. Suministros. Pesca de hoy, una perca amarilla y un lucio de tamaño mediano. Casi atrapó una trucha de río, pero se me escapó. Un extraño que andaba por el bosque, tenía binoculares o un telescopio o algo así, notaba algo, pero no me vio. Mejor, no necesito atención. Y nada, no me dejan nada, pescador. Ajá, señales. Este también está cerrado, por favor, que no esté cerrado. Mierda. Pero me queda una bala. Tiene atrás el punto débil. Lo esquivé. Mierda. Mierda, pero es que esta gente está súper agresiva. Y tienen los puntos estos en la espalda. ¿Cómo uno les llega por la espalda? ¿Me devolvieron hasta acá? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. Mierda, ¿y cómo tú guardas? Me devolvieron completo. ¿Qué lo que era? Tenemos aquí de los símbolos. Reservas del culto. ¿Qué pasó? Porque me aparece aquí como objetivo no tengo nada. Opcional, investigar el área que estaba inundada. Tableros del caso. Bueno, voy a ir dejándolo por aquí, ¿verdad? Un momentico, a ver si lo puedo guardar. Que no me venga el lobo este del cono. Vamos a tratar de matarlo antes de que... Un escopetazo.
sé, que me empieza a quitar vida. Desgraciado eso. Uno no lo puede guardar. Aquí. O tiene que ser a juro en la cabaña y eso, en los termos. No deberían, ¿verdad? O se guarda aquí o algo. Mejora de arma. Televisión. Página de manuscritos. Está esto. Esto es para salir. Pero... Coño, me parece como que tengo algo ahí, pero no tengo nada. Mejoras de arma. Tengo 3 fuera de... Pistolas, más balas. Me gusta esto. No me interesa eso. Y no tengo suficiente para eso, ¿no? Y para guardar, no puedo. My first ever prank on Casey. A true classic. O si puedo. No, no puedo. Vámonos a la cabaña de la bruja. Para guardarlo. Por acá. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Y cuando regrese, seguimos. Que me encantó. Me encantó. El juego está muy, muy, muy bueno. De verdad. Ok. Bueno, muchachos, espero que sigan viendo. Sigan viendo. Ay, vamos a ver qué se viene por ahí. Cuídense. Chaito y saludito. Hasta luego. Nos vemos.